based on the NSC 2015. So again, kung natay mga discussion, we will proceed on the continuation of the discussions regarding about yapon kang steel beam wherein Allowable fractional strength. just like sa ato ang shear nga for shear is nag-focus gapon ta nga ang the only member or element nga mo cater sa load is si web, no? So this is just same case with the shear, but the only difference is that dili na si shear force iyang i-resist. So this is under the discussions for web under concentrated loads, no? So if your web, I mean your ang transmit nga load is a concentrated load, so obviously dili mag-resist kay si flange, no? Kay ang the only area nga mo resist is kani si web, no? But dili kani nga area ang mo resist kadtong area nga perpendicular sa gi-applyan sa load, no? Ang area nga gi-applyan sa perpendicular load is kani, no? Kung tibuok span na siya sa beam, so therefore ang area nga atong i-cater is kani nga length sa ato ang web times thickness sa web, no? So lahi nga area ang na expose. So imagine na to kung nasa babaw pa kani, no? Kaning point load ang atong application sa load. So therefore ang area nga mo resist sa iya is katong area ni web nga kani, no? Kung sa top view ni siya nga view ha. So therefore this one is your thickness of the web, and then the area is kung pila ang span sa ato ang web, no? Or sa span sa ato ang beam. But in that way is it can cause a local web yielding kay for a concentrated load, no? Ang atong consideration nga span is dili katong whole throughout the span, is katulang area kung asa gibutang si load. So mo siya per unit ang atong analysis. So in that way mura thickness of the web times the 1 mm kung ngana, no, kung ang application sa load is a concentrated load. So that will cause a localized deformation at toe, no? Kani ang duha ka effect of the local web yielding. Localized deformation at toe fillet, which is so-called as crippling, or a web buckling. So duha ang possible nga scenario, no, nga mahitabo pag natay concentrated load. So when you say concentrated load, no, katong kanira gyud lahi itong uniform load, no? So mana sa inyohang MDB nga discussion or sa inyohang refreshment on discussion na sa inyong structural theory. So duha ang possible case, the web buckling and the crippling, no? So that only means na due to the local web yielding, it will cause both crippling and web buckling. Tungod kay dako kayo ang stress nga na-feel sa area, no? So when we say ang web lang ang mo cater sa load, so when we say stress is just equal to the force divided by the area, to lessen the stress nga na-feel ni web, kinahanglan nato i-increase si area, no? So kinahanglan ta og remedy, which is, di ba, kung atong tanawon 1/12 is mas gamay compared kang 1/2. That means increasing gi-times 6 na to ang area, no, kung sa ubos. That means may mo siyang 12, no, if ever nga na ang case, if same lang 1 unit force atong gi-apply. So that means lesser ang stress nga ma-feel 1/12 compared sa 1/2 nga stress. So that means increasing the area nga na-expose exposed to concentrated load will give a remedy to it, no? It will provide that means need ta mag-provide og remedy, which is through the help of bearing stiffeners, no? Unlike sa last time kato si web stiffeners, ang yang ipa-stiffen is si web caused by the shear force, no? Moto si shear force is due to depende kung sa span kung asa fit, no? Mas duol sa support, mas dako og shear kay this is based to your shear diagram. So to give a remedy for this one is mo to si web stiffener. Kato siya si shear iyang dili ra to siya ibutang sa kilid, no? Kay para dili mag-cause ay dili to give reinforcement to the web. So for this one is dili shear atong i-resist, no? Kani si local web yielding, ang atong gi-resist is si concentrated load mismo, no? So in that way is mangilan na tawag bearing stiffeners. So unsa din na si bearing stiffeners, no? So si bearing stiffeners is mo ni siya si bearing
plate no. Unsaon to siya? Unsaon na to ang web member nga makakaya siya og bearing stress no, mapalesen na to ang iyahang stress nga ma-feel or bearing kato kung gingon mention bearing stress. So kung gingon is to increase the area. So to be able to increase the area, instead nga si point load, which is atong gi-apply diri no. Pag-apply na to si point load diri, example mo si web diri no, kung sa top view na to tanawon. So the application of the concentrated load. So kung kana lang si web alone ang mo cater, pagpasa na to mo bakal mo to na web backlink or na crippling. So increasing the area which is through the help of our beam bearing plate no. So imagine na to from kanilang supposedly area nga mo resist, pagpasa nato sa kay di ba sa ato ang simply supported or uniform load, simply supported beam, at the support mo na siya i-resist niya concentrated load. There are cases nga concentrated load pag dira if naay beam katong atong gina-example sa to classroom nga wherein ang isa ka beam nagtungtong pa og another beam no, so, or nagsalo pa siya. Itong example nga say suppose kaniyang beam then napay intermediate beam diri so in that way naay concentrated load diri, kani nga concentrated load which is due to the web intermediate nga beam. Ang support ani nga beam which is for example kani is this is a beam, kani nga support diri mo ni ang mopasa diri nga load no, mo ni nga load ning kani. So kay bali magka-concentrated load lang ng within sa span of the beam if naa siya another intermediate beam. Kay bali pag load passing kay bala to. Kay usually magod pag ang beam isang i-cater yun ni beam is a uniform load which is kung sa load passing pa gikan ta sa ato ang slab ipasa na to kang beam. Pero there are cases na siya concentrated load if ever ang ato ang beam is gisalo po siya sa another beam no, or girder. No, makita na niyo yung example kung diri sa faculty office no, kaning sa tunga-tunga nga beam wherein ang sa tunga nga beam is gipasa siya sa other side of the beam. Sorry. I-add kanina Ramilan. Sige go. Sorry class. So, mo to siya no. So, the way to give remedies atong local web building is just to increase the area through the help of a beam bearing plate no. So, instead nga si web lang alone, na natay kaning help ani, kaning plate kani. So, gikan diri sa beam, instead nga kanira nga area ang mo resist no kani, ato siyang i-distribute ang tibuok stress into sa tibuok plate before niya ipasa kang concrete. So in that way is ang load distribution nato is wala lang siya or bisan gikan sa concrete ipasa kang beam kay di ba sa ato ang reaction o sa frames pata atay frames ana no, atay downward diri upward dira no. So summation of all forces at any point of the frames kay zero. So that means kung sa ato pang mga support kung natay force diri nga i-resist ni kung ang gipasa ni beam so kung tay pagpasa niya diri so in return ana is gapasa pud og force si column. So in that way ingani iyang ma-feel no kani na ay load diri na po ni load nga ginapasa dira. So in that way ma-compress ni siya kani ato ang beam. So mo ning mag-cause og duha ka failure mode of failure which is a crippling and web buckling. So para dili ma-concentrate ang effect ani concentrated load diri sa web mo tong ninalang taog beam bearing plate. So in the case of local web yielding, si beam bearing plate is depende siya kung asa nimo siya depende siya kung asa siya na-apply no. So suppose for loads near or loads at or near the support, when we say at or near the support katong nasa column no. Suppose na diri ang column kani nga column di ba sa kung gingon na natay summation of forces along x ay along y is equal to 0. So kung nag-apply kag force upward dira na po na downward force nga effect diri which is kani.
So pareha na kay para to sum up nga at that point is zero ang force pero na-stress nga gina-feel. So in that way is atong gidisperse ang tibuok forces instead nga concentrated load siya na well dispersed yang effect diri na kani no kaning na well distributed ang load no so kani nga illustration diri so in that way instead nga concentrated load ang ma-feel ni Webb kani na yang na-feel kani na nga load no wherein this well distributed sa whole plate para pagpasa niya diri sa atong beam ingani na pud yung effect no so dili na yung anak kabug-at yung effect kay tibuok span na ang mo cater which is through the help of our beam stiffener ay beam bearing plates no so tungod so that's why we need to design a bearing plate so mura na yung purpose ni kanang atong bearing plate no if you're wondering abi ninyo kanang mura siya og sa four connections kanang nagkinahanglan ta og bearing plate no so in that ang purpose gid niya is para ma-distribute sa whole area ang stress instead nga ma-concentrate siya sa isa ka load no so if bantayan niyo sa mga poste no nga before i-connect si poste napatay mga plate no so natay in that way is para ma-disperse sa tibuok ma-distribute sa tibuok area ang stress no so the bigger the area the lesser the stress no so in this case duwa ang case kung diri ang column so kani siya mo resist so kadto siya nga consideration is under ani and then the other one is kung kani ang case ang atong concentrated load is within the span so muna akong giingon nga what if padulong kung sa inyo nga view is padulong diri ang beam no kung sa top view pa ni siya nga na ay kung tay within this classroom na tay beam diri and then naa dayoy kani na another beam wherein ang atong beam is gipasa siya sa another beam so mo ni siya nga case kaning point diri kaning point diri mo ni siya kani no nga naay beam dira gitungtong sa another beam so if that's the case nga within sa span so lahi ang area niya so basically this is just kaning formula is just a force divided by the area. So atong force is of course katong concentrated load nga gi-apply which is the force R divided by the area nga mo cater is katunang kani no against ano siya local web yielding. So si web man so si web lang then times the length. Ang length is katong length nga mo cater aning tibok area which is kani. Kung diri siya sa within the span. If near sa support, kanira nga length. Kahit tungod, dili siya ka-distribute diri sa kilid. No? So wala ni siya nga portion diri. Kay support naman ni, end naman ni siya sa frames. No? So end siya sa span. So wala ning kaning 2.5 nga portion. Kay kibali, kani ang N. No? Diri ra taman ang N. Ano si N, then natay plus 2.5K sa kaninga side, another 2.5K po diri nga side. But for the cases nga at loads at or near the support, wala na ni nga portion. Morning N plus 2.5K lang. Kadtong within the span, of course, makaspread siya sa kilid, makaspread po gid siya sa other side. That's why nga nakay duha ka 2.5K, another 2.5K, so natay plus 5K. No? So again, para dili bugat sa inyo ha pag-memorize sa formula, ang inyo i-consider is this is just a force over area equating it in ang atong actual dapat diba mas gamay kaysa sa allowable. So kanya itong actual nga force divided by the area, it should be less than or equal to sa allowed sa code, no? Which is due to the allowable bearing stress is kani no si 0.66 FY. So dira na to siya i-equate no in a way nga dapat it should be less than or equal to. So in that way, kay since ang ato ang i-design diri is a dimension of your bearing plate. So nanatay, so that means gamito nato ni nga consideration para makakalculate ta og isa ka dimension. Take note, for this one, this will be given kay load man nga gi-apply. And this is also given kay property ni siya sa ato ang I section or sa nga member. So mo siya thickness of the web. K is just a dimension nga portion wherein it is measured from the toe of the fillet katong gikan sa pag-weld
no? Kaya sa pag-weld na to, i-connect na to ning I section, pag ana dira, ato ano siyang i-weld, no? Diri nga portion. So, kana nga measurement, padulong dira, mo na siya si K, no? Pag ang manat og weld. So, mo siya from the toe of the weld padulong sa outermost compression flange, no? So, mo to siya si K. So, force divided by the area less than or equal to 0.66 Fy. Simplifying this one, kay si K is given, 0.6 is a numerical factor, then Fy is also given for a 36 steel, kay 248 MPa. So simplifying, ang N ra ang atong unknown with this given condition. So therefore, we can calculate it, the minimum N which is equal to this one. When we say minimum, kana ang value. If that's the reason nga pag dimension nga itong i-calculate, regardless of 0.1 ra na siya, di na siya pwede ma-round down. Munang mag-round up task. If example natin, dimension nga 55.3, di ba dapat round down na siya. But for this case, is dili ta pwede mag-round down basta dimension. Always dito mag-round up. So may mo na siyang 56. But again, basta mga dimensions sa mga steel members, it should be divisible by 5 or 10, no? So most probably lako na kanyang effect si 0.3, no? So most probably may mo na siyang say for example may mo siyang 60. Kamo may designer, kay increasing the dimension, which is this one, will still lessen the stress, no? Kay force R divided by the area, ang area is nasa numerator. So increasing the value of N will ma-decrease po ning ato ang stress. So okay ra kay less than or equal to man ang ato ang calculations, no? So regardless kung imong gi-round up, it will still satisfy the condition nga atong stress diri, atong actual stress is still less than or equal to 0.66 Fy. No, bala pa og nag-round up ta. Kay naman siya sa numerator. Increasing the numerator will lessen, so ma-suffice pa ni always si less than or equal to. Then the second case is kani, no, pareha ra gyapon. The only difference is kani si 5 plus 5k. So as mentioned earlier, maka-spread pa magud siya sa both sides from sa left and sa right. Kay tungod kay naman siya within the span man siya. As long as your application of the force at x distance is greater than the D, which is the D is your measurement from top to bottom of the width of the flange. No? Asa ang mga tao? Oh. I mean, mga faculty. Anong gawas? Sino? Gaya lang klase. Gawas lagi sa tanan. Ana-ana mo sila gay na nga. Ato mo dito, sa kagwantay ko, sina. Pantay mama. Gawas sila. Nama si Mang Carla mo. Klase? Nilakaw ko si Sir Ness. Sige. Sorry class. Sa padayon ta. So, simplifying you can obtain. So, therefore, pag mag-design ta og beam bearing plate, so plate man itong i-design, no? So, natin mga dimensions nga need, no? So, kung tanaw na to siya sa kani nga illustration, no? Wherein, naatay width, og naatay base, og naatay length n. So atong dimension is the base, the length, and then the thickness. So kay baling kani nga plate ato ang i-design, no, kani nga illustration. This one. So So okay na to sa letter sa width n. So siya atong una ma-design, no? Taking into consideration that the dimension is dapat sakto pagka plaster ha, nga ang base nga B dili dapat magka-interchange, no? Ang base is kadtong parallel sa ato ang flange, no? So katong pag-atubang na to diri mo na to ang si base. Kanang sa kilid is si N is itong length is parallel sa span of the beam, no, kani.
dapat dili na ma-interchange. Okay ra thickness kay uniform na siya all throughout the dimensions, no. Kanila si base ug si length n. So how will we able to uh, calculate for its dimension? So okay na ta kang n, no. Then now we will calculate for the base based on the katong mga actual, no, based on the allowable bearing pressure ug mga actual bearing pressure, no. So kani siya, this is just based of the code kung ato i-consider ang sa web crippling o sa web sidesway buckling, no. So this is for the calculations of R, but for cases nga given, then we don't need to calculate for this one. Kani siya based kung ano is, this is just based on the code kung pilay kaya or capacity sa ato ang structure against web crippling. So katong web crippling is katong naatay permanent na deformation. And this is also the force, no, needed or atong iyang capacity against web sidesway buckling. So beyond ani nga value, that only means nga mo fail na ato ang structure based on the buckling, no, or web sidesway buckling. So for this one, so sa end naman ta, no, so ano to pag-calculate now or the design for the thickness and then the width, no. So for the base. So for this one is atong i-consider, di ba? Kung atong tanawon diri, kung atong tanawon sa illustration is dili lang ta kang steel ang ato ang i-consider nga structure, no. Kay take note nga ato ang steel structure, ato ang I section nga beam is gitungtong na to siya most of the cases is to a concrete nga structure, no. So say for example, no, so that means, no, nga kani is ang approach lang ato itudlo, pero this is depende siya kung unsa ang ato ang support. So most of the cases kay concrete, no, gikan na siya kang steel beam, padulong din na siya kang concrete nga column, no. Or there are cases nga is kung steel nga column, so lahi na po diyang allowable bearing pressure ato, dili siya based on this formula, no. So but dito ta sa consideration nga most of the cases is padulong gid siya kang the steel beam, padulong kang concrete nga column, no. Pero again, this is not a permanent nga, no, ha? As long as ang concept ato ang tun-an kay in kaso nga kani, this is only applicable if ang ato ang support kay concrete. In cases nga lahi, so lahi pod ang ato ang bearing pressure, allowable bearing pressure for steel, no. But the point here nganong si concrete ato ang ginayatag example is mag beam bearing plates lang ta if ang ato ang connections is most of the cases di ay atong connections is from steel beam padulong kang concrete, no. Kay connections naman dayon ang basihan kung from dili man ta mag beam bearing plate if from steel to steel. Kay kung steel to steel, mo naman siya katong tension members atong i-design, no, which is sa next na pa na nga mga discussion kung natay steel nga column, kung i-connect na to si steel nga beam, so na natay mga ginatawag nga tension members or connections diri, no, si bolted or riveted. So for cases nga concrete and steel, manginahanglan ta og help ni beam bearing plates, no, for us to connect those two different materials, no. So for this case ni, so para makalculate okay na ta kang n, which is based on the local web yielding, no, may basihan ni n nga dimension. Next is to calculate for the base. Karon ato siyang i-equate sa ato ang actual nga bearing stress, no, para makakalculate kita og actual nga pilay minimum nga value ni base B, no, kaning B nga dimension. So before that is kani ato ang sundon nga process, no. So the first thing is we need to calculate for the allowable bearing pressure F sub P on the supporting concrete, no. So since diba pag load distribution na to, load passing, kung atong tanawon diri nga illustration, no, diri wherein dira
kaning concentrated load mo dira mo pud na ang force nga mo apply dito kang concrete, no, kani kang concrete column. So that means dili lang kaning strength ni beam, steel beam ato ang tanawon. Kuan po na to ang take po na to into consideration ang strength ni column nga naka-concrete, no, or support. Kay regardless nga wala ni fail ang imuhang ay need man gud ta mag-design og base plate nga duha to consider kay di ba gipalaman man nato siya, no, napalaman siya sa concrete, sa steel ug kang concrete. So kani siya is na sandwich siya between kani kang steel and kani kang concrete. No, so that means kinahanglan niya ma-satisfy both the bearing pressure both ni steel og ni concrete. No, so duha ato ang i-consider nga property ay duha ka type of material. So that's why natay allowable bearing pressure of the concrete kay siya ang gitungtungan. So which is this case is full area of concrete footing. So kani ato ang basihan, no? When we say full area of concrete footing, ingani ang illustration, kani. Wherein, nakasagad gyud nga ang plate is from edge to edge sa column. So, kung tanaw nimo sa front view o sa side view, no, sagad gyud siya from edge to edge ang kibali same og dimension si plate og si column, no? Therefore, kung kani imong plate nga dimension, kana mo po ang dimension ana ni column na naka B o N. So makita niyo siya diri nga illustration. For cases nga on less than full area of concrete support, no, kani is diri siya kaning illustration wherein makita nato no nga wala na sagad. Ay. Wala siya na sagad diri nga kaning end nga value ni ang dimension ni base here is wala na sagad diri no, napay sobra kani nga portions wala siya na sagad. Makita ko na to diri sa 3D nga illustration, no, kani diri, no, mas less than ang area ni plate kaysa sa area ni concrete, no. So morning na atay area 2 and area 1 diri wherein natay factor nga square root of a over ay area 2 over area 1, no. So taking into consideration also na katong atong makalculate na allowable bearing pressure should be less than or equal to 0.7 FC prime. If ever ang atong makalculate is greater than, then ang mo-govern nga value is kani si 0.7 FC prime, no. So unsa na to siya pag-calculate ni area 2 ug ni area 1 di ay, no, wherein ang area 1 daw is dali ra area of the base plate bearing on support. So that means B times N ra na. Si area 2 as defined is it is the maximum area of the supporting surface geometrically similar and concentric with the loaded area 1. So say pasabot ana. So for example natay kani nga area ni column. And then this one is the area of the base plate kana. So, kani si area 2 is the maximum area daw nga concentric o geometrically similar ni area 1. So, sa area 1 na to kani, no? Kaning blue. Ang atong area 2 is kaning, dili pa na siya. Itong area 2, suppose is letter green, color green, ano? In a way na, say for example, if this is a 350 by 400, and then this one is 550, and then this one is 650. Utang-tag nga na, no? So kani siya obviously kung atong ipa-enlarge ni si blue kaning area 1 kaning plate na to, pag ito na isagad diri, so mo kuha na to ang ratio and proportion nga pila ni siya nga width, no, kani pila ni nga distance x kani, no. So that means this is just equal to
mm, 500 divided by 350 equals x distance divided by 400, no? So we can calculate for the equivalent length nga x, no? So ato ra i-cross multiply. So example na siya. So makakalculate ta og pila ang value dapat ni x diri ang distance. Kay kubali murag ato ning ipa-enlarge, no? Nga dapat geometrically similar pagyapon siya, so muna magamit ang gradient proportion. And then we say concentric, kung nasagad din niya si same concentric is same ang center. So kung nasagad na pagpa-expand gikan kang 350 nahimo siyang 550, pila ra ka ang iyahang pag-expand, no, gikan kang 400 to kana dira, no, nga portion, no. So this again, this is just an example, no. Ito. No, so suppose natay 571 nga x, no. So wala niya nasagad taman 350. So that means mura ra gipadako na to si area 1. No, mahimo siyang area 2 nga masagad siya. Okay, dili man siya masagad din na siya from end to end nga ma-equal siya kang b ug n si area 1. I mean ma-enlarge siya if ever nga same og ratio si 350 og 550 og si 400 og 650, no, but in this case is dili man, so dili siya masagad yun taman from edge to edge ang pag expand, no. So nga to ra pag-calculate for the area 2 now. So duha to i-consider, no, nga case katong less than or full area, no. So kaning less than or full area nga consideration, if ever on full area of concrete footing, so dali ra pag-calculate, no, kay ato rang i-equate ang atong actual ug ang atong allowable. So di ba si actual i-equate ra nato kang allowable, but kaning actual is katong yung force divided by the area nga mo cater sa force, which is in this case is katong atong i-design nga area ni base plate. I-equate ato kang allowable nga kani if ever on full area of concrete no 0.35 FC prime. So which is equal to the force actual, no, actual mga shear bearing stress force divided by the area, wherein B times N is just equal to your area 1. So that's why kani, no. So para mapalesen ning kani is dapat basta ko ang area, di ba? Kaya mapalesen ang stress mo ko sa area. So mura ra ta nag cross multiplication, transfer ni diri nga side, then this one is ibalik diri butang diri sa numerator, then we can obtain this relationship, no, nga wherein your area should be greater than or equal to kaning value, no. So other than that is if ever diri ta na under nga conditions nga na less than full area of concrete support, so we will be using this formula instead. So this is for less than full area of concrete support. So now, sa purpose, no, nga nung ginga na to siya, for us to calculate for the dimension B, no. Kay kabalon to sa atong FP, supposedly. I mean, dapat makalculate ng FP. So to calculate that one, FP is not given, load is given, but si N is na-solve na earlier katong gamit ang local web yielding considerations. So natay FP unknown and the dimension B nga unknown, no. So let's find a way nga mas simpler, no, atong calculations. That's why ang atong actual i-equate na to kang allowable, no, para now we can calculate for the dimension B, no. Kaya natay two equations with two unknowns. So masolve na nato ang value. Kay earlier di ba dapat FP wala pa ta kabalo kay actual man eh. So si B is wala pa ta kabalo, okay na ta kang R o kang N. So para mangin lang tag other extra nga equation, mangin lang tag help ni allowable bearing pressure based on concrete. Mo then yung duha ka possible formula. So equating that one, then we can calculate for the dimension B after mag-calculate the tag thickness, no, kay okay na ta kang N. Next is si base. So next is the thickness, wherein natay natay square root of 3 times FP times N is just the dimension. FB is the allowable bending stress on concrete,
which is equal to 0.75 FY. So for this case is ang FP lang ang dili pa ma-direct o calculate. So mao to ang katong makalculate nga base mao to tong ikwaon para makakuha ta og value ni FP. No, so that case is makakalculate na taglat 30 or the thickness of the member. So to better understand the topic, here's an example for that one. So for this one, we have a wide flange 21 by 93 beam as shown below. It must transmit a reaction load nga 1,000 kilonewton to a steel base plate over a full area of concrete column. So again, as mentioned, when we say full area of concrete column, sagad ang ato ang dimension. That only means nga ang atong calculaton nga base ug ato ang length is nakasagad siya from edge to edge sa ato ang column. So as mentioned also in the problem, all steels are A36 steel with yield stress nga 248 MPa. Concrete has a compressive strength nga 27 MPa. So design the required beam base plate. So therefore, we need to design a base, the end, and then the thickness. So as mentioned earlier, ang pinakauna to makalculate is si N, which is due to the consideration ni local web yielding. No? So kana atong una i-calculate, which is through this one, no? To obtain N, which is this one, which is the local web yielding requirements, kanino si actual nga stress, it should be less than or equal to the allowable. So equating that one, we can calculate for the minimum value of N. So we have the 1,000 kilonewton. So again, pag mag-input gid ta og value, all values must be in Newton, in MPa, and then in mm. No, balik-balikon ko ni. So karon kay atong i-calculate is dimension man. So therefore, ang dapat mo yield ang answer kung kani atong ipang input kay dapat atong dimension nga mogawas kay naka mm. So therefore, katong atong load instead nga kilonewton, nimo siya dapat atong i-input is naka Newton. So we have the R na naka 1,000 kilonewton, converting to 1 into Newton, so times 1,000, so natay 1 million Newton. No, Newton na siya. Divided by the thickness of the web based on the given the problem. No, thickness of the web is this one, equal to this one, nga 14.7 mm. And then, so okay na ta, dire, times the N plus 2.5 K, where K is also given sa problem, no? Just in case nga dili directly given, dapat kabalo ka unsa ni pagkuha sa K. Again, kung sa illustration siya ibutang, mo na siya si K, no? From fillet, toe of the fillet padulong sa top sa flange, top of the compression flange. Mo na siya si 40.2 mm. And then we have the K1, which is measured diri gapon from toe but sa tunga na, no? Na si K1. So, here, so simplifying this one, we can obtain an answer equating one equation with one unknown. So we can now solve for the value of N, where it should be greater than or equal to 315.11. No? So, pag input na sa mga values, 0.6 Fy, N na lang ang unknown. One equation with one unknown, you can calculate for the N, nga it should be greater than or equal to 315.11 mm. So say, natay 316, no, para pag-input diri a. But take note, nga later sa final answer, dili ta pwede magbutang og kanino, kay all answers in the dimensions is dapat divisible by 5 or divisible by 10. Taking into consideration nga pag-abot mo sa actual basis, is dili pwede nga kana, no, kapag pabuhat mo, pag-fabricate ni mo, lisod kay nang 316, no, lisod kay siya kagamay kay ng 1 mm. So mas dali man siya makuha sa auto measurement kung divisible by 10 or divisible by 5. But take note nga dili ito siya pwede may mong 315 pud ni kay dako na nag-effect si 0.11 in terms of stress o ala mga strength niya, no. So 316. So pwede ra nga sa 316 ang ato ang i-input diri. But take note nga dili pa to si kung ato nang i-divisible by 5 or
10 nga pinakaduol siya may mo na siyang 320 mm. Pero dili kani atong i-input diri Kani siya dito na siya sa final answer no. 320 mm. Kay take note kung usbo na to si 320 na tendency nga mausab ning value ni n na mugamay na siya no. Kay naman siya sa denominator. That is directly proportional with b no. So increasing the value of base ay inversely proportional di ay increasing the value of n will decrease value of b no kay directly ay inversely proportional man sila. So therefore di sa to hilabtan yang value so 316 gyud atong i-input unya na mag final og up round up no into values nga divisible by 5 or 10 if final answer na no. So pag mag-input pa ta sa mga values sa mga formula kadto sang daan nga value no. So here okay na takang n. Now we need to calculate for the base which is equating again your actual no. I-equate na to kang allowable. So we can now solve one equation with one unknown no. Kay r divided by the allowable. So n is given, fc prime is also given in the problem, r is also given in the problem, then we can now calculate for the base. So input ato tanan values can obtain r then 0.3527 ang n nga i-input again is katupang kani si 316 no. So say we can obtain an answer of 334.85. Dali ra siya i-round up no. Kay timing at 335 ra siya diretso so okay na din na. And then at upon checking tanaw nato kung ang atong actual ba dapat kay ang actual di ba should be less than or equal to the allowable. So therefore atong actual is 9.44, atong allowable is 9.45. So okay pa ato ang condition. So okay si base og si n no or with length n. Kay na-satisfy niya ang condition nga your actual should be equal or less than or equal to the allowable. Now, ang sa last nga dimension nga i-calculate si thickness which is in this formula. Square root of 3 times fp and squared over fb. Where fp is your allowable bending stress no, which is equal to 0.fy. This is only applicable for cases nga web under for the steel I-beams no na exposed to concentrated load no. Then n is in this formula no. So si n by the way is kani mo ni siya si n kung tanaw nato para in kaso og malimtan ninyo ang formula ni n kung kabalo mo sa siya so makalculate mo ni si n kani ang n which is measured from the toe no of the fillet padulong sa edge of the dimension of your plate. So taking into consideration nga kani nga measurement is b over 2 di ba kasi tunga man siya ikuha dira. So b over 2 ni siya i-minus din nato ni nga dimension which is equal to k1 no. So mo ni siyang kani just in case nga makalimot mo sa formula kung kasabot mo sa illustration then okay ra din. So b over 2 minus k1. So simplifying you can obtain 140.5 mm. So now we have the thickness na natay this one is 0.75 fy and is na-calculate na fp is kani si 9.44. Simplifying, we can obtain for the thickness nga 54.82 mm. Again, as mentioned, pag dimension need ta mag round up. So say, ang magawas is that it should be divisible by 5 or 10. So dito ta kang 55. So therefore, we will be using the dimension of your base plate nga 320 mm by 335 mm by 55 mm nga base plate. No? So that will be your so-called bearing stiffener no against the concentrated load na application. Any question? Wala question, so we can now proceed with another topic. No? So this is still again the beam na topic. This is introduction lang akong i-introduce sa inyo
para paspas ra tong discussion on next meeting. So by the way, for the next meeting puros ta lecture no kay mag-quiz man ta this week no sa nga section di so mag-quiz ta on Friday which is wala nilabot nga topic ka. So ako ra ni introduce and then next week kay tibuok laboratory time gyud atong i-lecture. So that is good for 3 hours na mag-break lang ta within 1 hour and 30 minutes then another lecture na pod para maapas na to ang mga topics. So that means inyong quiz 3 mas taas-taas na ang coverage. And then on face-to-face mag-lecture lang gyapon ta. No, so that only means for the whole week next week is purely lecture. So para taas ato ang ma-cover nga mga lectures para ma-cover na to tanan ang topic before ta mag-quiz 3. So for this one, it is mag-introductory discussion lang ta about the beams under unsymmetrical bending. And then ito na ipadayon on next meeting which is next online class. I mean kaya itong face-to-face ay natong next meeting kay face-to-face man which is mag-quiz ta. So that will be on next Wednesday. So purely lecture tanan whole 3 hours. So as to introduce the beam under unsymmetrical bending kani siya ato ang mga considerations. By the way, for the beams under unsymmetrical bending commonly is kana siyang sa atong roof no kay wala man tay laing beam nga inclined katurang ang kibalik ka atong purlins no tay atong purlins. So for example natay roof purlins na natay C section ba atong purlins or I ana. So in that way is dili siya pareha sa normal nga nakatindog lang gyud ang ato ang I section or atong channel. This one is nakatilt kay atong roofing so kung mga karaan roof no karon is ano raman okay naman dili siya inclined. Ang ano lang ang inclination lang niya gamay is kaning dili nga kadako ang inclination no unlike sa unang nga natay mga minimum nga mga inclination maximum inclination for the roofing no karon kay pwede raman nga dali gamay nga inclination para lang sa pagflow sa roof live load no or mga rain. But for the basis of design for the purlins is regardless kung gamay ra ang inclination, nagya po inclination. So unsymmetrical gyapon niyang bending, no? So in that way, we will consider it as ang atong purlins is ato siyang i-design under the consideration that it will be designed as beams under unsymmetrical bending, no? So when you say unsymmetrical bending kani, no, not inclined na nga to ang structure. So therefore, atong wind is obviously kung gibangga siya sa atop or sa atong roofing, dito padulong ang direction sa wind. Ang atong dead load siya. This is a gravitational load. Pareha na siya sa to ang live load o ato ang dead load. No? Nga gravitational load na sila tanan. Wherein, downward always ang direction. No? So therefore, regardless kung gimo pa nang ipang tilt o ipang hiwi na bala pag unsa kadako ang ihang angle, always and always that when we say gravitational load is in downward direction, no? So ano yung atong dead load, no? Downward direction siya. So therefore atong beam is under unsymmetrical bending. In that way is dili na lang isa ang atong bending stress. Nanatay bending stress against along x axis o bending stress along y axis. So dito nato i-apply nga tawag ito flexure formula nga si MC over I. Di ba mo itong flexural formula or FB? But take note na along X and along Y man ta, and also taking into consideration that your elastic section modulus is just equal to I over C. Di ba? Kanya itong formula na-discuss na ito sa properties of steel. So, at kung i-simplify na ito nga ito ang flexure formula no, nga FB, ngayon mo siyang M over S. Where M is kung ang moment due to kung M is depende kung asang axis. Kung FBX ta, so atong moment is kani FX over SX. Kung FBY po ta, MY over SY. No?
So, moment due to load along y-axis. So, iyang rotation, kung sa top view pa, na itong x and y, na diri ang load, so mutuyok na siya paana. No, diri sa x-axis. Kung diri ang load, mutuyok po siya paana. So, depende siya sa application sa force. So, as long as mx and kanira to ang basihan. So, duha, FBX and FBY yata. Now, on the basis of design, one of the threefold objective of the design is ang safety. So therefore, always and always, itong i-check whether atong structure is safe pa ba against bending. Which is through this example, through this formula. Nga to ang factor of safety should be less than or equal to 1 para makaingon ta nga safe pa siya. So your FBX should be divided by actual divided by allowable of along x and actual over allowable along y should be less than or equal to 1. So kanina yan. Same goes as kaning case, but for this case is lahi atong consideration nga only half of your y due to effective effective nga area no moment due to load along top of the flange. Di ba sa atong flange, ka remember mo atong width nga ginagamit is just half. So kay atong consideration nga ang pag sa kaninga structure, only half of it ang gina-consider niya. Mo tong atong base BF nga gina-consider sa width to thickness ratio is gina-half na to siya, no? So, muning ato pong SY diri is along y-axis lang is half, no? Kanima tong y. So, y man siya tungaon. That's why y ra po atong section modulus is 1/2 of SY lang ato ang i-consider. So, pareha ang formula in terms of safety. But the only difference is ang pag-calculate ni FBY na half of the SY na lang ato ang i-consider. No? So, to better understand that one, natin example, no, sa next meeting na natin na siya i-discuss. But I will still upload this earlier para maka-catch up mo daan. No? So, any questions from the class? Ako na i-stop ang recording ha. Ako na i-upload po. Di na ako i-cut. So kung na yung mga necessary ng mga part ato. So mapil to nyo yung dungog. Okay, kung mag-edit pa ko, masamot ko kadugay. So, if no other questions, wala questions regarding the quiz? Yes. Yes, ma'am. Unsay nga topic, ma'am? Topic for the quiz. Yes, ma'am. Atong design for shear and design for flexure. So that means shear force of katong moment, MN. Depende kung design or allowable. Yes, Miss Adriake, ba to? Yes, ma'am. Pila ka items, ma'am? 2 problems, 1 for design for flexure, 1 for design for shear. Thank you, ma'am. Any other question? Yes, Mr. Cortina. With regards sa Di na ako madungog kaayo, sorry. With regards, excuse me ma'am, with regards sa quiz number 3 ma'am, kay mga may schedule sa quiz 3 ma'am, since lecture natin next week. Kabali mo na siya og muna ko ang problema sa inyo ang section kay 14 mag-start ang exam which is muna ang date sa inyo ang quiz supposedly. So ako nang pangitaan og pamaagi nga nabay mabakante nga na nga room kay supposedly is dapat dili na ta magklase ana. Pero di mo ko siya maapas good. So kay bali basin mo na siya og a week before sa exam kay last na ta mo exam sa SEA. Ang schedule mo sa tong exam is 14 to Ma'am Rachel. 14 to 20 ba ma'am? 21 ang exam. Ha? Midterm. 20? 14 is Friday ba? Next. So, di sila pwede lagi. Di naman ito pwede pasulod sa office ba? Yeah. Ako, namoy bakante Thursday.
Di day mo pwede pong mag-insert og Thursday afternoon kay exam po din ako siya sa akong masters. Sige lang, pangitan ko na pamaagi na may mga naman sa office ang mga scheduler. Kay dili pa man na exam sa SEA ang 14. Yung last quiz kibali. So, tentatively is 14 gyapon na tong schedule sa quiz 3. Wala. Ako lang i-finalize gyapon na dayon next week before sa ato ang quiz on next week. Pangita sa ko og room nga pwede na to matikan. Kay exam week na magud na siya, so that means block ang tanan room. We're not allowed to conduct any classes. So mag-announce lang ko for the quiz 3. So focus mo sa inyo quiz 2. No, quiz 2 naman yun. Diri start ang topic sa quiz 3. Ikan sa beam-based plate, padulong sa composite beams. So, two problems gapon. So, in a way nga, dapat tanan topic maagihan ninyo sa quiz before mo mag-exam. Para prepared mo tanan. But the tendency is, since apikin na mag-last quiz, no? Mag-announce lang ko next week kung saan ako na inyong section. Okay, para at least ang tatama, ingay na lang case for the quiz 3, since apiki ang time, no? Kung di na ako mabalik inyong papel, ihatag na ako ang solution o ang copy sa quiz para naagapon may copy sa correct nga solution for a given quiz in preparation sa inyong exam. Kaya di naman ako na siya mabalik before exam. Mag-check sa kong attendance kaya basi na may klase after. Wala na questions. Wala lang ka.